Yo, what's up mananap and welcome to my vlog. So karon nangaon me together with my family. Hi! So gitry na mo ning pinipilahan nga Paris na diri sa park. Ang ngalan sa kwan is Beef Street Paris Hub. So guys, nangaon ta. Babush! Pop! Yeah! Kumusta ang sabaw dito? Happy birthday to you. So, thank you sa sponsor. Digan! Thank you! Kaway-kaway naman dyan. Ang taya, di maihap. Kila atong tuktok naroon na atay kapalit. And thank you sa staff. The best. Yo, manami. The best catering guys. So try ninyo ni Beef Street Paris Hub. What's up?